आयरा क्या बना रही है? पिज़्ज़ा, यम्मी यम्मी पिज़्ज़ा। ओह नाइस। किसके लिए बना रही हैं? आपके लिए। सो स्वीट ऑफ यू। कब रेडी होगा? अभी हो गया रेडी? ओह वाओ, इट्स यम्मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नो, अभी वीडियो और बनानी है। मैं आपको थैंक यू बोल रही हूँ, पिज़्ज़ा के लिए। ओके। नाउ आई कैन मेक फ्लावर। ओके। ओके। क्या कर रही हैं आयरा? फ्लावर बना रही हूँ। किस चीज़ से? इस चीज से। व्हाट्स इट्स नेम? ब्लोडो। प्लेडो। ओके। मैं ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी, फिर ऐसे करूँगी, फिर मैं ऐसे करूँगी, फिर मैं करूँगी ऐसे। It is Play-Doh. I can make flower. Okay. ओके। Now I can do it. Now this. Okay, and go down. So, Oh, yes. good. I'm trying to make a leaf. Okay, carry on. Nice. Wow, beautiful. Thank you. What are you making now? Leaf. Now leaves done. Yes. So now she's making leaves. Show me. Ta-da! Nice. Okay, good. Bucky lost. Yeah. Bucky lost. Nah. अब आपको मेरा फ्लावर कैसे लगा और प्लीज कमेंट में। बाय, टाटा, हाफिज। Wow, beautiful flower.